Postolar. Postolar se molio Bogu da mu da sina, ali jedna za drugom rađale su mu se kćeri. Onda je došao rat, a postolar je pomislio, dobar je Bog, davao je kćeri da u ratu ne stradavaju sinovi. Naišla je vojska i obeščastila svih 5 postolarevih kćeri. Tako je komandant naredio. A onda ih je jednu za drugom iz milosrđa pogubio. Mati je poludjela i ubrzo pošla za kćerima. Otac je pitao zašto, ali nikakvog odgovora nije bilo. Sam u životu izrađivao je cipele za zimu. Čekićem zabijao je čavliće u potplate. Dugo je to bio jedini zvuk. Jedne večeri, malo prije nego što će zatvoriti dućan, a u dućan je ušao namirisani gospodin u crnom odijelu. Kupujem sve cipele, rekao je. Ti si izgubio sve, a svejedno tako vrijedno radiš i živiš. Za osvetu živim, odgovorio je postolar. Jesi li siguran, pitao je gospodin. Da nije tako, ne bih imao volje da udahnem, reče, i desnicu, onu u kojoj je čekić, spusti na grudi. Ovo je dovoljno, reče neznanac, i diže ruku, s rukava bijele košulje sjevnu dijamant i pucnu prstima. Postolar je samo gledao. Želiš to ili ne želiš? Želim. I kako to reče, postolar se nađe u nepoznatom gradu, u vrevi ljudi koji šetaju umivenu djecu i lovačke pse, premda ništa ne sluti na lov, a niz cestu jure i jedni druge sirenama pozdravljaju šareni automobili. On je ispred ulaza u neku zgradu i pogled mu pade na zvonce s imenima stanara. Među njima prepozna komandantovo ime. Kako on pozvoni, tako se uz jedva čujan zuj vrata sama od sebe otvoriše. Premda je tu bio lift, postolar je pješice krenuo na 5. kat. Dogore će imati vremena da o svemu dobro promisli. U ruci mu je čekić kojim je zabijao čavliće u potplate. Gore ga je dočekala nasmijana plavokosa žena, oko koje su se žive kao 2 zvrka naganjale malene blizanke. Negdje iz kuhinje mirisala je kamilica. Hoćete li ga sačekati? Pitala je. Hoćete li čaj? I tako postolar s čekićem na krilu pije čaj od kamilice i od tog se čaja osjeća pomalo bolesno. Čeka komandanta. Što će postolar učiniti kad shvati da njega nema, da neće doći? Medicinska sestra radi u sanatoriju za oštećenu djecu. Kada im se rodi takvo dijete, čiji se mozak kao šipak raspuknuo među bedrima, čija je pamet trajno zaostala jer tako bi zapisano u genima, čija se duša razredila kao raskuhano zrno graha ili je naprosto dijete nepametno i majci tuđe, građani ga daju u sanatorij. Vrijeme kada se mijenja, puše jugo, nailazi snijeg, dolazi proljeće, oštećena djeca do dugo u noć ruže kao vukovi. Ili urlaju od straha, jer se u njihovim praznim dušama uznemirio svemirova, svemira, svemir. Ona ih tad miri, rukama, dlanovima, kao Bog dok vaja zemlju, smiješkom, ili im govoreći sve će proći, sve će proći.
Ali dok se jugo ne smiri, snijeg ne padne i proljeće ne dođe, ne smiruju se ni oni. Otkad je neprijatelj pojačao raketiranje u namjeri da naše natjera na predaju, a grad za kaznu sravni sa zemljom, tako da se s kraja na kraj u oči gledaju dvoje ljudi koji na trbusima leže, nešto čudno se zbiva. Svako od te djece, nepametne i zaostale, u čijim se praznim dušama susreću svjetlosnim godinama udaljene zvijezde, u vrijeme granatiranja u pamet dođe. I onda joj jedno po jedno govore kako im je i kakav je svijet kada ga se gleda s one strane. Ona ih sluša i slobodno plače. Kad eksplozije minu, djeca se vraćaju u ono stanje. I ona ne zna je li joj gore kad padaju granate i rakete ili kad nastupi mir.